Pozdrav dragi moji, danas ćemo pripremiti jedan recept 3 u 1. Znači pripremit ćemo turšiju, šarenu salatu i karfiol u teglama sa jednim prelivom koji ćemo pripremiti jednostavno, brzo. Evo vidite, ja ću nabrati svojih paprika, kupus sam kupila, karfiol, nabrat ću paprike, krastavce, mrkvu, to što imam u svojoj bašti iskoristit ću, to ste već vidjeli u par mojih videa. Da ja sve što imam u bašti uberem i tako spremam onako redom. Što mi dođe pod ruku u jesen, što je spremno za pripremu, tako i pripremamo našu zimnicu. I polako ćemo krenuti sa čišćenjem povrća. Prvo ću očistiti mrkve, ovo su moje mrkve iz bašte, probrala sam neke malko manje i vidjeli ste da je kod mene ove godine mrkva ogromna. Znači, ne znam, nisam ja mislim za ovih 20 godina koliko sijem vrt nikad imala ovakvu lijepu mrkvu. Uvijek je to ona neka mala mrkva ili uopšte ne prispije. Evo ove godine je baš rodila. Paprikice smo polako već pobrali gotovo. Ali ove male mogu za šarenu salatu, bit će odlične. Ja kada pravim šarenu salatu volim da ima onako šarenila, da ima više boja paprika, više svega. U salati bude mi tako ljepša i ukusnija. Karfiol ove godine nije prispio moj, pa ćemo pripremiti ovaj kupovni. Znači u jednu kantu stavite vode i stavite 2 kašike sode i obavezno ga operite lijepo. Jer svaki karfiol i svaki kupus se praši. Tako da ako nemate domaći, operite ga lijepo u sodi da bude čist lijep. Ja ću ovaj prvo oprati pa malo očistiti, imam i par flekica. Ali to se da očistiti, lijep je on, tek je počeo. Za šarenu salatu ću koristiti 3 glavice kupusa, glavicu karfiola, par mrkvi, 1 kg paprika, par krastavaca, paradajza zelenog i to ću sve nasjeckati onako na sitno i pripremiti ovu moju šarenu salatu. I evo vidite, ja to sve radim sa onim, kako se zove, nož za krompir, kojim gulite krompir, mrkvu, vidjeli ste na početku onaj s kojim sam gulila mrkvu, s tim sječem kupus. Znači ako niste probali, isprobajte, kupus se isječe za pa bukvalno 2 minuta isječite glavicu kupusa sa ovim. Kao što sam rekla, povrće ću sva nasjeckati na sitno. Pogledajte kako je kupus sitan i lijep kada ga nasječite sa onim nožem ili kako ja kažem spravicom za guljenje krompira i guljenje povrća. Savršeno, znači ide brzo, jednostavno, gotovi ste za par minuta sa kupusom.
Ovo povrće ću pripremiti za turšiju. To je moje povrće, vidjeli ste iz bašte. Sačuvam ga uvijek par tegla turšije, bude jako lijepa, ukusna. Povrće bude hrskavo. Pripremite onako sve što možete za u toku jeseni, jer duga je zima. Kao što reče jedna moja prijateljica, zima sve pojede. I ja sam pripremila svo povrće. Sad ću prvo za supruga pripremiti karfil. On voli karfil sam, pa ću njega pripremiti 2 tegle ovakvu sanu ili 1 glavicu. Isjekla sam i nju ću pripremiti samo.
Kao što sam rekla, pripremit ću jednu smjesu kojom ću zaliti sve 3 ove salate. Znači stavit ću 5 litara vode, 800 ml sirćeta, znači ovo je razblaženo sirće, 9%, nije alkoholno, nego obično sirće koje kupite u prodavnici za salatu. Stavit ću 5 šolja ovih malih za kafu šećera i 4 šolje soli i stavit ću 1 kašiku ovaj put vinobrana. Neću stavljati konzervans, samo vinobran iz razloga što ovu salatu šarenu sam stavila u plastičnu kanticu, zbog toga ću staviti malo vinobrana. I uvijek stavite 1 šolju više šećera od soli. Znači da još jednom ponovim. Ide 5 litara vode, 800 ml sirćeta, 9% sirćeta koji koristite za salatu. Ide 5 šolja šećera i 4 šolje soli. Ide 1 kašika vinobrana. Znači na ovu vinobran, kao što sam rekla, koristim samo zato što stavljam u plastičnu kanticu, zbog toga stavljam vinobran. Ako sve ove salate stavljate u teglu, nemojte stavljati vinobran, nego ovu smjesu prokuhajte i zalijte sa vrelim. Ali ja, pošto koristim ovu jednu plastičnu kanticu, nisam prokuhala i stavit ću kašiku vinobrana da ne bi mi se pokvarila u ovoj plastiki. Nisam imala dovoljno tegla da stavim ili galona, nisam imala dovoljno da stavim pa sam stavila u jednu kanticu. Znate kako, ako me pratite, ja pripremam sve ono što se može pripremiti za zimu i ne može mi biti galona, tegla, flaša, ne znam koliko da ih kupim. Eto, to je razlog zašto koristim sad za šarenu salatu i za kupus ove klasične kantice. Znači, naspite pune ove galone, tegle, vode. Galone, tegle govorim iz razloga što mi svaki put neko u komentaru piše ne kaže se tegla, ne kaže se galon. Pa evo vi uzmite onako kako se kod vas kaže. Staklenka, tegla, galon. Naspite ih znači do vrha vode ove koje ste pripremili. Zatvorite i ovo možete da čuvate i 2 godine, neće se pokvariti. I evo ja ću ovo istresti što mi je ostalo u ovu plastičnu kanticu. Dobro pritisnuti jednim tanjirom i zatvoriti. I to je to što se tiče moje šarene salate, mislim da je više neću pripremati. Ova količina mi je sasvim dovoljna. Hvala vam što ste gledali ovaj moj video. Ako vam se dopada, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala za svu podršku, sve komentare. Ako nekom ne odgovorim, nemojte mi zamjeriti, ne stignem i ne vidim svaki komentar. Naknadno ću odgovoriti. Hvala vam još jednom što ste tu, što me pratite i što me svakodnevno podržavate.